Kablawan kayo manen, kakabsat, ken gagayem, itinapatiganagan niya po tayo nga Heso Kristo. Naimbag ken naragsak, abigat tayo amin, iti aldaw ti Domingo, manipod dito'y Bagani Campo, Candon City, Ilocos Sur, Philippines. Agyaman tayo manen ti panakadanon, dahito'y nga broadcast tayo, ket maninanamak nga adda kayo kakabsat nga mangpadpadaan iti daytoy ket agigimong tayo iti tangatang. Sakbay na nga ituloy tayo ken mapan tayo iti panagdingeg iti kanta nga insagana dagiti agtutubong manen at denggen tayo pay nga muna ti sao ni Apo radin tayo tinasagraduan nga sao ni Apo Diyos iso pakaybatayan ti inat pakisalitan iti daytoy nga bigat. Iso ti masarakan iti Ebanghelyo ni Juan iti kapitulo 3 ket basak manipod iti versikulo 3 aging gana iti versikulo 7. No pay ti pakaybatayan nga daytoy nga intay salitan ket manipod ditoy versikulo 1 aging gana pama ditoy versikulo 10. Nung basak lang iti 3, aging gana iti 7, ket kastoy iti panagkunana. Juan, kapitulo 3, aging gana iti 7, kastoy iti kunana dito. Simungbat nga Jesus, ket kinunana kinkwana, pudno, punat ken ka, may sa tao, sana may anak ang mabaliwan, saan na mabalin akitain, ti pagarian ti Diyos. Kunakin kuana ni Nicodemo, kasano ti pang nakabalin ti tao mayanak, idin to alakayin. Mabalin na iya ti sumrek manan, iti anakan ni inana, ken mayanak. Simungbat na Jesus, pudno, kunakin ka, no ti maysa saan ang mayanak, iti danom, ken iti espiritu saan na mabalin iti sumrek iti pagarian ti Dios. Ti mayanak iti lasag iso lasag, ket ti mayanak iti espiritu iso espiritu. Di kapag sidawan na kinunatken ka, masapol ti mayanak ang mabaliwan. Ti paulo ti mensahe tayo ti daytoy nga bigat kakabsat so daytoy kunana iti English regeneration. Or, in other words, born again. Iti Lucano kunana ti panakayanat ang mabaliwan. Kararag tayo man ti babalang, kahit kalpasan na yun tayo nga dinggan ti agkanta, ti duwang agtutubong manan, ngawan sa bali, saan nga nagpastor Elvis Pugh, iso nga assistant pastor ni Reverend Joseph Benigno dito Pentecostal Free Will Baptist Church, dito'y Bagani Campo. Ken ti maysa bat nga balasang napinta sa balasang iso ti madamang estudyante iti Maranatha Bible College nga awan sa bali no saan nga ni Sister Crystal Jean Colio. Agkararag tayo babalang amami nga nailangitan. Agyaman kami manen ti daytoy magundaway. Iso ngayon kami panagigimong iti tangatang. Dawaten mi Apo ti panang bless mo. Iti daytoy nga aramid nang nangruna Apo iti panakaipanayag ti saom. Dagiti kakabsat mi Apo nga adda kadagiti nagdudung mga lugar nga dungeg. Dawatek kadi Apo nga ti saom. Lord, igna ti panakaagas bangar ken panakaisalakan kadagiti sanpay nga naisalakan. Dawatek Apo ti panang sajid mo panang bless mo kadagiti amin ket sabtang Apo ti yaman nga kasapolanda. Lord, agyaman kami iti gundaway a panang ipanayag iti saom ket ikomit na ken kada iti Apo ket sika kumaapo tagtignay ken nagtrabaho. Thank you Lord, itinaga ni Apo Jesus. Dawaten mi amin digitoy. Amen. Now dinggan tayo ti panagkanta dagiti duwang agtutubo.
una, agyaman kami, Pastor Elvis, and Sister Jane, itinapintas, na panagkan tayo may papan, iti panakayanak ang mabaliwan. Kabsat yan gagayan ti background na da ito, nga binasa tayo paset ti na santo na surat, Israel ko na nga adamay sa nga tao, kadag iti Fariseo o managan iti Nicodemo, na daytoy kat panguluan dagiti Hudyo. Daytoy ko na naimay kini Apo Jesus itarabi, kat kinunanakin kwa na, manursuro, amuni amay saka ang manursuro ang naggapoy ti Diyos, tawan ti makabalin nga mga ramid karagitoy a pagilasinan, nga ramiden no one ti Diyos ken kwa na. Daytoy nga panguluan ti relihiyon. Makita tayo ditoy nga daytoy ket adda tarigagay na nga mapan. Kuna pa nagbisin na nga mapan kini Apo Jesus. Ket kunana napan iti rabii. No apay nga tang rabii ti papan na saan nga naibaga ditoy no apay nga rabii. Nga maddadag iti commentators kunada nga mabaling nga iti aldaw ket aduunay ti pakapumikuman ni Apo Jesus. So nga dito yung napanguluan ti relihiyon pinili na ti rabi tap na ti kasta at adu ti gundaway na nga makitungtong ken agadaw ken ni Apo Jesus. Iti sabani nga bangir mabalin nga daytoy nga panguluan ni Nicodemo ket adda pa nagbain na ngamin tayo sukat mabigbigbig na nga iti saad na iti biyang dagiti Hudyo ta panguluan dagiti Hudyo kuna na Fariseo ket mapan ken ni Apo Jesus nga ni Apo Jesus saan unay ang maawat iti biyang dagiti Hudyo iso nga rabii iti papan na. Napay kastaan niya man kadagiti nga rason pagyamanan tayo tanapan ni Nicodemo ket kunana manursuro amumi ang maysa ka manursuro naggapoy ti Diyos tawan ti makabaling nga mga ramid kadagitoy no saan nga naggapoy ti Diyos. Ni Apo Jesus amuna tinaguneg ti puso na saan na nga in-entertain wala sinungbatang may papan iti gapunang napan ni Nicodemo at ipanang ipagarup na lang kini Apo Jesus ket maysa nga manursuro ngem diniritso ni Apo Jesus ta na masaraka dito'y verse 3 nga binasa tayo kunana simungbat na Jesus ket kinuna na kinkwana pudno kunatin ka no ti maysa tao sa na mayanak ang mabaliwan saan na mabalin akitain ti pagarian ti Diyos. Kunakin kuana ni Nicodemo, kasano ti panakabalin ti tao ang mayanak idento alakayan? Kayto'y kakabsat ti saludsod, kasano ti panakayanak manan ti maysa at tao idento alakayan? Takuna ni Apo Jesus dito namin kakabsat kunana kunakin ka na Nicodemo pudno kunakin ka kunana ditoy no ti maysa at tao sa namayanak iti danom ken iti espiritu ngam saan ang mawatan ni Nicodemo kakabsat ket kung kitaan tayo daytoy anya ngamin ti kayat ng sawanaya ti panakayanak ang mabaliwan. Now, itinapangabas, nakisarsarita, kada kayo kabsat, may papan, iti panakapalin, babaan, ti pamati. Or in other words, justification by faith. At ikayat ng asawan da ito, kabsat, ket iso da ito. A sinner is being declared righteous in the eyes of God through faith in the Lord Jesus Christ. Dahil ati justification.
and declare niya po Diyos ti may sa as managbasol. Analintag iti sangwanan na, babaan ti panangisad na, iti pamati na, ken niya po Jesus. Natata sa bali na iti regeneration. The regeneration kat isumot na ito. It is a divine answer to the problem of spiritual death. Iso na ito itinadyusan nga sumbat, iti pan nakasabot, dahito na spiritual na ipapatay. In other words, kunana, it is the impartation of life. Iso ti pan nakaited, ti biyag, kakabsat, iti maysa anatay. Dahita ti kahit nangasawan ti born again, when no regeneration. Ti Biblia saritaan ng aming kakabsat, nga dagit na tayo aming natagtaw. Nagbasol tayo ket natay tayo. Iti basol. Basta ti kunana dito Efeso chapter 2, ket kunana dito ikabsat, ket gagayan. Iti chapter 2 kunana, ket pinagbiag na kayo, idinto anatay kayon. Gapo kadagiti panagsalungasing ken basbasol. In verse 4 to 6 kunana, ngang ti Diyos idinto anabaknang ti kaasi. Gapo iti dakkel nga ayat na pinagayat na kada tayo, oray pa'y natay tayon. Idi gapo kadagiti basbasol tayo, pinagbiag na tayo anay ranod ken Kristo. Gapo iti parabor na isalakan kayo. Now, ti Biblia i-declare na kinibagana anatay tayo, anay spiritual, natay tayo iti basol. Kapsat, kayan gagayan, na magyaman tayo ta, adda pa nakabalin na nga maadang tayo manan, iti biyag, ket isuray iti ibagbagana, apan na kayanak ang mabaliwan. Now, kuna ni Nicodemus, kasama ti pan nakabalin na dayto, apan na kayanak ang mabaliwan. Mabalin ay manan ti may sa alakay, nga subret manan iti anak kanina, ket may anak manan. Tapno kakabsat, kaya't kung mamuan nyo dito nga, ti panakayanak ang mabaliwan, adda dagiti mangibaga nga ti panakayanak ang mabaliwan, kat iso ti bautisar ti danon, which is very wrong. Haan nga usto na ito, nga ti panakayanak ang mabaliwan, kat iso ti panakabautisar ti danon. Kaurengatan mo min, ano nga itandip mo, ti may nga tao. Lubasan tayo pa iti kinuna ni Pablo. Kadagiti kakabsat, nga sinuratan na, di Korinto ko na, agyaman na kiniapo Diyos ta, awan ti binaw ti sarak kada kayo. Malaksit lang ni Kastoy, adadagiti imbagana, ngam the whole Corinthians ko na, awan ti binaw ti sarak kada kayo. Ngamit ti sabali nga paset ko na, pinutot kayo, babaan, iti Evangelyo. So nga iti, anya ti kayat na sa wanda iti panakayanak ang mabaliwan. So iti kuna na spiritual quickening, when no panakaited ti baro, when no biyag, iti da ito may sa ataw. Kakabsat iti, kuna na dito, denggan nyo na iti kuna na dito in verse, kuna niya po Isus dito, in verse 5, kuna na, simungbat na Isus, pudno, kunakin ka. No ti may saan amay anak iti danom, kena iti Espiritu, saan na mabalin ti sumrek ti pagarian ti Diyos. Now, adda ti duwang ang baga ni Apo Isus dito, nga malaksid at itaw sa namayanak iti danom, kena iti Espiritu, di na mabalin ti sumrek iti pagarian ti Diyos. Kinitak da iti danom kakabsat saan nga literal a danom da iti kunkunana dito. Nudikat ti danom na kunkunana dito, sinurot ko a pinadas na kinita da ito. In John chapter 15 verse 3, ibagana dito nga iti sao ni Apo Diyos. Kahit mga
Kita yung tayo baset dito. John chapter 15 and verse 3. Kat kunana iti kastoy. Absat yung galayan. John chapter 15 and verse 3. Kat kunana. Da kayo nadalusan kayo. Gapo iti sao nga in sao kada kayo. Now, dahil kunana mang dalos. Kat saan nga danong nga literano di kat ti sao. Nga in sao kada kayo. Iti sabali nga paset in Ephesians chapter 5 verse 26 kuna naman ang dato. Ephesians 5 verse 26. Ipagana naman dito ikakabsat may papan iti dito sao ni Apo Diyos nga isuti mandalos. Sat kin gagayan kuna na dito Ephesians chapter 5 verse 26. Kita tayo dito panagkuna na dito. 5:26, ito Ephesians. Kuna na tikasto. Lalaki, uno dito, stop no, pagsantun na. Idinto nga inugasan na ti panangbugot ti danong. Panangbugot ti danong gapu iti sao. Iso nga dito, danong nga kuna ni Apo Isus dito, malaksid at itaw, sana mayanak iti ranong kiniti Espiritu. Isuda ito iti sao ni Apo Diyos. In other words, it is the gospel. Isuda ito iti maramat amay sa nga agent. Iti pan nakayanak ti may sa nga tao manipod iti kinamanagbaso ng mayalis iti pagarian ni Apo Diyos. So, bali pa yung pamaniknik tayo nga, isuda ito'y, makungkuna nga sa ni Apo Diyos, kat isuda ito'y 1 Peter chapter 1. Kada kayo kumangkabsat nga namati, surutin nyo ra ito'y, tanuapay nga yung listak na ito'y tapno, mang paniknik, nga tikungkuna na dito'y nga danom, kat isuti sao ni Apo Diyos. Isulang ti makabalin, amang ugas, iti may sa nga tao kin mangyanak, iti may sa tao. 1 Peter chapter 1 verse 23. Kasto iti panagkunan na dito. Kuna na, nabaliwan kayo anayana. Newborn or born again. Nabaliwan kayo anayana. Saan nga iti bukal nga group sa? Nudigat iti saan nga group sa? Taga po iti sao ti Diyos. Aga po iti sao ti Diyos, iso nga agbiag ken agtaen. Ibagana dito yung nalawag nga ti panakayanak tayo ang mabaliwan. Babaan iti bukal nga saan nga group sa nga iso na ito, iti sao ni Apo Diyos. Iso nga tituktukoyan ni Apo Isus dito yung adanon, awan sa bali, no saan nga ti sao ni Apo Diyos, in other words, the gospel. Kuna ni Apo Isus, ija John 3, kuna na malaksid at itaw sa namayanak, iti danom ken Espiritu. Iso nga dahil iti may kadwa, ti Espiritu ni Apo Diyos, iso ti agtrabaho, kinagtignay, iti may sa tao, iti panakayanak, ti may sa nga tao, iti pagarian ni Apo Diyos. Nakakabsat, iti imbagap dito yung may sa nga teksto tayo dito Titus chapter 3 and verse 5. Bakasto iti panagpuna na dito yung manan. Ada tayo nitibiyang ti Espiritu. Takunan niya po Diyos, malaksid at itaw sa namayanak iti danong ken iti Espiritu. Iso at iti maaramat dito ulit at manan. Nga duwa nga ahilti. Iti panakabalbali iti may isang tao. Kung panakayanak iti may isang tao, ket ti sao ni Apo Diyos, ken ti Espiritu ni Apo Diyos. Kuna verse 3, chapter 3 of Tito in verse 5 kuna na. Rikman nga basahan ti porket kuna na, ngam idi nagparang ti parabot ti Diyos, amang isalakan kada tayo, ken ti ayat na kadagiti at tao. Tingnan nyo rito manan, saan agapo kadagiti araramid, ti kinalintag na naramid tayo. Again, saan nga po kadagiti kinalintag, naramid, may nararamid tayo, kinalintag, naramid tayo. No di kat kas mayan norot iti asin na,
in salakan na tayo. Gapo, dan ganyan ito, iti pagguguran ti panang balbaliw a panang yanak. This is the newborn. Panang balbaliw a panang yanak, ken ti panang pabaruti Espiritu Santo. Naglawag kakabsat nga ti maramat gayam. Iti panakayanak ti may sa tao ang mabaliwan. Kat iso ti sao ni Apo Diyos, ken iti Espiritu Santo. Tangamin kastoy, ento na ti Ebanghelyo ni Apo Diyos, ya Apo Isus, kat may kaskasaba, ag work, ag tignaymat, ti Espiritu Santo. Kat ag trabaho nga isuday ti kunana ditoy, nga pabaruan na ken iyanak na, iti may sa atao. Ulit ka iti panagkunana. Gapo iti pagguguran, ti panang balbaliw, apan nakayanak, ken panang pabaruti Espiritu Santo. Tapna pag isuli ko na ni Apo Isus, malaksid at itaw sa namayanak iti danom, ken iti Espiritu, di na mabalin at itain, ti pagarian, ti Diyos. Iso nga ti Espiritu ni Apo Diyos, at tignay kinagkonbiktar, iti may sa nga tao. Karkararag ko iti dahi ito nabigat, iti uray pa iti napalabas, at inakumapanan kasabay iti dahi ito nabigat, kakabsat, iti panakang nagyutisaw ni Apo Diyos. Ang mukha ti Espiritu ni Apo Diyos ang trabaho, at titignay, kat kakabsat king gagayan, no sikat, at saan mo pa nga talaga ngayon dakon ti biyag mo. Saan ka pa nga talaga nga namati, kat saan ka pa nga nasalakan. Amok nga ti Espiritu ni Apo Diyos ang tigtignay, kinagtatrabaho, kinaka palubusan ko mati panang konviktar, ti Espiritu Santo. Kat ibagak to dito, nukasano, ti panakayanak, ti may isang tao. Tungong dagito'y nagti maramat, ti sao ni Apo Diyos, ken ti Espiritu ni Apo Diyos. Kuna na iti sa bali nga paset, kapang panitnek kumaybapan, iti Espiritu ni Apo Diyos. Kuna na in 1 Corinthians, umuna Korinto Kapitulo 12, iti versikulo 13, akasto iti panagkunana. Kaganyo mananda ito, kapsat kunana. Taga po iti may maysa nga Espiritu, datay amin na bautisaran tayo, iti panagmaymay sa abagi, oray Hodyo, wano Grego tayo, oray padadipan, wano agwayawaya, datay amin na painom tayo, iti maymay sa nga Espiritu. Now, kaya't kung makitaan nyo dito kakabsat, kunana dito, datayo amin na bautisaran tayo, iti panagmaymay sa abagi. Isursurok nga adang talo a klase ti bautismo adadakgal iti na santo na surat. Bautismo ti danom, bautismo ti Espiritu Santo, ken bautismo iti bagi ni Apo Isus. Dahito salsalita, kada kayo dahito iso ti may katlo nga punak nga bautismo iti bagi ni Kristo. At ikayat na sa wanday ti kakabsat ti Espiritu Santo, iso ti mangala iti maysa asaan anamati, uno na matin, ket kunana isalakan na daytoy, ti Espiritu Santo kunana ibaptize na, uno isarek na, iti bagi ni Apo Isus. Tapno ti Espiritu Santo kakabsat iso daytoy, ti agtignay kinagtrabaho, amang isarek ti maysa nga tao iti bagi ni Apo Isus. Uray pa basahin tayo manan iti Aramid chapter 2 and verse 47. Ay papanda ti panagkuna na dito, kitaan tayo nga ti Apo ko na iso ti manginayom ken ka, iti iglesia na. Ada kayo magbasbas iti Biblia inayon kumanlang dito in Acts chapter 2 verse 47. Kunana, nga intantan okda ti Diyos ket pinadayawan idadagiti amin mamili. Ket ti Apo ko na inayon na idi kadakwada. Iti English na dito ko na the Lord added to the church daily those who are being saved.
Kaya't nga sawan ti Apo inayon na iti iglesia nga inamdaw. Dagiti may sansalakan. Iso nga kakabsat ken gagayang ti Espiritu Santo. Iso da ito iti agtrabaho. Mangisurret iti may nga tao iti bagi ni Apo Jesus. Saan mo latang ako na nga sumreka tapno may salakan na. Now, first of all, you must be saved. How? By believing in Jesus, receiving Jesus as your Lord and Savior. Kaya ti Apo ko na tanupasaan da jay, da jay kadakwa na ako na jay sa salita na about the church. The Lord added to the church daily those who are being saved. Dahil jay ti ko na dito. So kasano nga pan nakayanak ti may isang tao ang mabaliwan ko na nanugade mo. Kasano nga ti may isang tao may nakamabaliwan. Mabalin naman na iti sumrek iti anak kanina nakit ba yan ha. Kapsat kin gagayang haan nga mawatan ninugade mo. Dagiti na espiritu na banbanag. No pa'y pangulwan ti relihiyon. Pangulwan dagiti Hudyo. Manursoro ngam sanapay nga mo. No kasano iti may sa tao amayana. Now, kakabsat iso nga iso na ito. Kunahan natin sa lungsod ito. How the new birth takes place, kasano nga ti may sa, kasano ti panakaramid na ito, panakayanak na mabaliwan. Una na in the divine side, iti biyang ti Apo. Una na dito, kat iso na ito, the panag-work, the gospel, or the word of God, the gospel of Christ, can panagtrabaho ti Espiritu Santo. Dagiti agdanggay na dagito. Nga ti aramid na dagito, kat kakabsat, isarap na ka, biyagan na ka, agkan na katibiyag, kat isarap na ka, iti pagarian ni Apo Jesus. Nagkitaan tayo mo dito'y tasaan nga biyang lang ni Apo Diyos at damat ti biyang ti tao. Nga isuda ito'y human side ako na dito. Ti muna isuda ito'y ti tao masapor. Nga akseptarin na ti mensahe ti Evangelyo. Now, iti human side ito isuda ito. Pasag kada kayo ti John chapter 5 and verse 24 akasto iti panagkunanan. John chapter 5 verse 24 kunanan ti kaston. Pudno kunak kada kayo. Tidungeg ti saok ket patsyen na tinangibaon kanyat adabiyag na nga agnanayon. Ket saan tumamay ti panakaukom no diket nanipod ken patay imalis iti biyag. Dahil nga rod, ti maysa apaset ti tao. Nga, dahil tayo biyang na nga tong pangalan. Uno, aramidan. So dahil ti kuna na acceptarin na ti Evangelyo. So dahil ti kuna na dito. Kuna ni Apo Isus, pudno, kunak ka na kayo. No kinuna ni Apo Isus nga pudno, kaya nang sawan. Importante unay. Kuna na dito, nakada kayo tinungag ti sao. Kat patsyen natin ang ibang kanya kadabiyag na nayon. Kat santo nga ngay ti panakaukom, no di kat nanipod ken patay. Now, idida mo na yung bagak nga ti tao na tayo amin, gapo iti basol. All have sinned. Kat tayo nga basol, inyag na ti patay. Nga magyaman tayo kakabsat ken gagayan, tayong baga na dito ay manan. Nga nanipod ken patay imalis iti biyag. Isuda ito ti kung kuna tayo nga new birth or born again. The new impartation of life. Ito ti panakaitod ti barwabiyag. Iti may sa tao. So makabsat yung gayam, dumag ako nga, dangdanggang ti Ebanghelyo, may kaskasaba. Sapay kuma kati Apo, kahit agtulnog ka, iti, dahil ti panagtignay na, nga masapol nga awatan dahito niya po Jesus. So magana dito'y kunanan, dito'y nga side ti tao iso dahito. Masapol nga akseptarin na ti Ebanghelyo. Ket
masapul nga isura ito. Akseptarin natin Ebanghelyo, danggan natin Ebanghelyo, ada ito nga Ebanghelyo awan sa bali nga ibagbaga na dito, no saan nga ni Apo Jesus. Pasayat man kayon ti John chapter 1 verse 10 to 12. Kuna na dito, John chapter 1. At itaw masapol, awaten natin patsyan na ni Apo Jesus. Kuna na dito. Iso aday di itilubong ni Jesus na ito. Kaya tilubong na padagapukin ko na, kaya tilubong di na nailasin. Now, verse 11 ko na ni Apo Jesus na ito. Imay kadagiti kukwa na. Kahit nga sawan nga ni Apo Jesus, imay anay-anak, itibiyang dagiti Hudyo, dagiti Israelitas. Kahit dagiti tao na isusanda nga inawat, as a nation, rejectar da handa nga inawat ni Apo Jesus. In verse 12, denggan nyo na ito. Ngam kadagiti amin, kunana, ngay mawat ken kuana, inagkan na dati kalintigan, nga agbalin, nga anak ti Diyos, kadagi jay amamati, itinagan na. Wow! Dahil iti nakairamanan tayo nga haan nga Hudyo. Dahil iti nakairamanan tayo nga Hintilis. Takuna na dito'y ngam kadagiti amin ngay mawat kenkwan. Kabsat ken gayam manipod idi nga mga kasaba. Awan sa bali ngay kaskasaba ken ibagbaga. No saan ko mga tiintay panamati ken panangawat ken ni Apo Jesus. Ipasigurado kakabsat no rejectaran ni Apo Jesus. Sangonto akas ukom mo edi white throne judgment. Isungati da ito'y nga datayo pa nga si bibiyag. Kabsat ko, idagadag ko ipakaasik. Awatem ko man ni Apo Jesus. A personal, ang manubot mo ken manangisalakan mo. Tay baga na dito iti Biblia iso tin mga ibaga. Kadagiti amen kunana. O Diyuman wano Grigo. Ngay mawat kenkwana. Mawat ken ni Apo Jesus. Inagkan na dati kalintigan. In other words, He gave them power to become the sons of God. Inagkan na dati kalintigan nga agbalin nga anak ti Diyos. Kadagi jay amamating itinagan na. Now, dahil iti imas na rin iti kabsat, mayat kayo man nunong maditayo inisang kapa, no saan mo pa'y ngay nawat ni Apo Jesus. Anak na ka ti Diablo kunana dito. Natgaputan na tayo ka iti basol. Nang iti panangawat mo kanya Apo Jesus. Kabsat ko kaya gadayan. Madan ka iti biyag. Nga ganayon. Agbalin ka nga anak ni Apo Diyos. Ket kuna na dito. It's a bali pa yung napaset in Galatia chapter 3 verse 26. Kuna na iti kasto iti Galatia. Kapitulo 3. Iti versikulo 26. Akasto iti panagkunana. Kabsat ken gagayan. Galatia chapter 6. Chapter 3 kuna in verse 26. Akasto iti panagkunana. Kuna na iti kasto. Ta anak na tay amin ti Diyos. Gapong iti pamati ken Kristo Jesus. We are all children of God. Anya gapo? Gapo iti pamati tayo ken apo tayo nga Heso Kristo. Dahil iti kunana dito. In other words, si mauli nga dakang nga versikulo nga ibasa kunana dito. John 3:16. Takas talaunay ti panagayat ti Diyos ti lubong. Nga itigna ti anak na bugbugtong. Tapno amin ang mamatikan kuana. Saan na mapukang no diket adda. Biyag na nga ag nanayong. Isula ito iti masarakan tayo dito. Kakabsat. Ket, nawat mo niya po Jesus, akas personal, ang manubot kan, manangisalakan mo kabsat, naiyalis kan, nayanak ka anabaliwan. Dahil sunay iti kunana dito, nagbalin ka nga anak ni Apo Diyos. Sa John 1:12 kunana, inagkan na ka ni Apo Diyos, di pa nakabalin mo nga agbalin, nga anak
niya po Diyos. Kapsat yung gagayang ng no, rejectaran niya po Isus. Kaya't kuman nga ipagari ito, inatimay sa tao, kat rejectaran na niya po Isus. So nga siya ka mga kasabang, awan sa balay nga bagbagak na pakay sa lakanan. Kaya't nga ibagak ti sa balay, kapsat kung nakita ito, amok one day, may sangal daw ito nakderap to, iti pangkuman niya po. Kaya't song batak to, ti kararwayo, na ibagak ti sa balay. Nganti bagbagak dito, ikakabsat nga pakay sa lakanan tayon, awan sa bali, no saan ko mga ting kapanangawat, kini Apo Isus, akas manugbut mo, kaya manangisalakan mo. Now, no, saan mo nga awatin? Kaya rejectara misuna, nakalanad dito yan, tikunana dito, denggam, tikunana dito, ikakabsat. Timamat in verse 36, John 3:36, timamati iti anak, so na ito ni Apo Isus. Adabiyag na nagnanayon, maulit-ulit na ito. Ngam ti saan nga tunog ti anak, saan nga ito makita ti biyag, no di ka tipong tot ti Diyos, agtaon kinkwana. Nalawag na iti panangibagak kabsat. No, saan mo nga awaten? Ni Apo Isus, agtaon kinka tipong tot niya Apo. Ngam no awatan kat mamati ka kinkwana, madam ka iti biyag na ganayon. Sulay ito tikong kuna ng mayanak ang mabaliwan. Kastoy ngamin ti panakaisaw na kakabsat. Nayanak tayo iti lubong. Physically, nayanak tayo iti lubong. Nga masapol ang mayanak ka na spiritual. Kabsat, sulay ito tikong kuna tayo nga new birth, or the born again. Imbagak kada kayo dagiti kuna na ijay nga maaramat ti sao niya po Diyos, maaramat ti Espiritu Santo, amang yanakken ka, iti pagarian niya po Diyos. Absat yung gagayang inaramid mo na ito, ibagak ka na kayo nga ti kinapudno na nayanakkan, iti pagarian niya po Diyos. Niya po Isus na mismo ko na, kaya Matthew 6:33 ko na, birukan mo muna ti pagarian ti Diyos, kaya ti kinalintad na. Kaya't isuamin na ito, yaman banag, mainayon danto kada kayo. Now, nabiru ka mo ti pagarian niya po Diyos. No, insad mo, ti pamatin, kini Apo Isus. Inawat mo isuna, kas manubot kan man ang isalakan mo. Nagbabawi ka ti bason mo, kabsat, nasarakan, ti pagarian niya po Diyos. Kat kastoy ti baganag to, kabsat, kin gagayan. Colossians chapter 1 verse 13. Kunana iti kaston. Basag da iti panagkunan Colossians chapter 1 verse 13. O saan ko nga mo dagito idi. Ngam namuak gayam nga uray pay iti kinadda tayo iti dayto na biyag. Na iyalis tayon iti pagarian ni Apo Diyos. Adda tayong kakabsat iti pagarian ni Apo Diyos. Colossians chapter 1 and verse 13 kat kasto iti panagkunana. Rik nga basahin iti 12 kat kunana. Apagyamanan iti Ama ang nangaramid kada tayo ang may kari. Ang makipagtawid kada iti sa santo iti lawag. Iso kunana, dinggab da ito. Nang lukat kada tayo iti pan nakabalin ti siknet. Ket inyalatiw na tayo iti pagarian, ti dungdungan na nga anak. Wow! Numaminsan-san tayo nga mga we are now in the kingdom of His dear Son, our Lord Jesus Christ. Ako na He has rescued us. Another translation. Sa baling na translation ko na He has translated us. Nagpas na gito yan into the kingdom of His dear Son. Inyang latim ng lukat kada tayo, iti pan nakabalin ti siknet, inyang latim na tayo, iti pagarian ti dungdungan ng anak. Kapsat kang gagayam, saan mo ti pamatim kini Apo Isus, nayanap ka na nabalbaliwan. Ada dito, iti resulta, the result of the new birth. Iti resulta ti new birth kunanan, at biyag kamatan, nayanap ka na baliwan kunanan, 2 Corinthians 5:17.
Kapuna no ti may sa tao adda ken Kristo iso baro aparso. Baro aparso ngamin tanayanak ano baliwanan. Kati ti dayta kabsat ay panangarang matan iti panakabalbala iti biyag mo kuna nga victory over sin. Ag biyag tayo matan iti biyag anabalegi living kuna na dito biyag tayo iti biyag anabalegi a victorious life. Ket ti resulta na dito ay kakabsat the necessity of the new birth takuna niya po iso masapong kenka ti mayanak ang baliwan. You must be born again. Masapong namin ka po na ta ti kasasab tayo nga tattaw nayanak tayo ang nagbasog ket nayanak tayo kunana natay tayong iti basog nga masapong madam tayo kumay iti barua panagbiag keni Apo Jesus. Wan kasapulan na amayanak tayo nga mabaliwan. At dati pagsasaw ka dito, at kinapudno na po na basta ti panagpunanan to. You must be born physically to enter into this world. But you must be born spiritually from above to enter into the kingdom of God. If you will be born twice, you will die only once. But if you will be born only once, you will die twice. At ikayat nga sa mundo ito ay mayanak ka lang na maminsan, mayanak ka lang dito'y lobong matay ka mamindwa. Anyari ito yung matay ng may kadwa ay pagbagama dito ay. Basta, kikunan natin Apokalipsis kat sa raptor ay ito yan. At idugo na yung panagkasabata yung ng kunan na ito Apokalipsis sa dito white throne dyan kunan na dito iti patay tiket kunan erwa dito iti patay nga may kadwa nga ibagbaga na dito ikat apoy ket ni patay ken ti haris na ito puak iti danaw nga apoy dahito iti may kadwa nga ipapatay iti danaw nga apoy kunanan numayanak ka amaminsan matay ka mamindwa niti kahit ng suwan matay ka na fisikalan matay ka pa yan na spiritual mapan ka dito yung lake of fire kabsat ibagbagakin kati kinapudno na. Ngam na mayanak ka manindwa, mayanak ka mabaliwan, matay ka lang na minsan. Yati kahit nang sa mundo ito, matay ka lang na pisikalan. Tamatay tayo amin. Dahil ito nga bagi, sumin at ikararwang din dahil ito nga bagi. Ngam ti kinapudno na, saan kang mapang. E dyan may kadungay papatay. E dyan fear na mawanti patingganan. Kabsat yung gagayan, diyan kaya't masaraan dahil ito ay na-broadcast tayo, na saan kayo manangay kanti oportunidad na mangawat kanya po iso. Kada siya sinuman kadi nagdwa-dwa iti pan nakaisalakan na. Is not sure no umay ni patay kundo umayan niya po isus ti may kadwa ngayain na. Are you sure? Nasabte misuna. Kad namatay ka bilang are you sure nga natay ka iti patay dagiti santo na. Yarami lang kapsa tapos iti kasta kat nakasigurado ka iso na ito. Idalan ko tiya pag-iso ko ng kumang Apo Jesus. Bigbigat ang may sak ang nagbaso. Bigbigat Apo nga siga ti anak ti Diyos. Imay na natay ti cross nga nangala iti lugar ko. Inkarom ti baso ko nga nagungar ka manen manipot. Iti patay katagda ka si Bibya. Awaten ka Apo Jesus akas manubod ko. Ken manangisalakan ko. Umay ka na po Jesus ti kanggan ti puso. Ket sikati aramidan ka man sikati manubot ko. Ken Apo. Ulungan na Apo tang nagbiyaga. Karagragsak mo iten iti panangisalakan mo kanyak tati sa umpunana. Naisalakan ako, nagbalin ako ng anak ti Diyos. Thank you Lord. Kabsat no kinararag mo na ito nakararag. Iti amin na puso ti Diyos diningag na nayanak ka anabaliwan nayanak ka iti pagariang ti Diyos at masapumat na dumakal na kung nakabsa o sabay kuma na amin na kiti nakangag titimag yan ang mga dipon ti Apo katong tanda amin ti panakaisalakan mabalin na niya Apo Diyos ka dahito iti maysa ka na iti na yung bagapanggap na uray pa iti dahito tiyempo ti lockdown
Mabalin ko gayang mga kasabakas tinay bagati mais tikasinsin ko nga dahil hilo Hawaii. Kuna nakasinsin ang dinding nagap. Kahit kuna nang sabay ko matadyak malipatan. Kahit kuna kinkwa na kasinsin. Han mo ko mga lipatan. Kahit kuna na word. Ilistak tap no jak malipatan. May sabay na pagyamana. Namwak na dagiti kagwan na kadagiti kapagyak iti lasag dumdum nagdam. Dagiti kakabsat ko kin kakana kakiti bagyo ko na nagdingig da iti tiyang ko da ito. At sapay lang ko nga datayo amin. Saan lang dagiti kabagyak ng datayo amin. Dumteng tayo ko nga iti pan na kay salakan ka po na tamay isang aldaw. Dumatag tayo amin kini ako Diyos. Huwag madaydayaw ko nga tinagang di ako. Sarak mananda ito ay. Kaya't kumaybay, kabsat, iti blessing, manan kadagiti kada kayo aming nandundog ngayon, maki-agree kayo kanya, tasarita, tikas kinunaan niya po Diyos, kanya Aaron, kanya mga isis, ako na nabindisyon ang dagiti tattao. Now, di ako bendisyonan na kayo kuma. Iti amin a bendisyon, niya matayo nga Abraham, gapunatan na subot tayo, kadagiti amin na lunod, kapiti dara niya ako Isus. Kaya't kapiti dahi tatap na umay iti bendisyon na mata yung Abraham. Bendisyonan na kayo kuma, iti na espiritual na bendisyon, na pisikalan na bendisyon, na espiritual na bendisyon, na materyalan. Kaya't ti Apo aywanan na kayo kuma. Aywanan na kayo manipod kadagiti anyaman apan nakabalin ti kabuso. Dagiti saksakit, dagiti aksidente, o nang runa iti dahiti manan coronavirus, ay wanan na kayo kuma. Kahit ti Apo pagranyagan na kuma ti rupan na. Kahit paraburan na kayo iti amin na parabor. Parabor kumamay nayon iti parabor. Kahit ti Apo itangnawag na kuma ti rupan na kada kayo. Kahit iti dati tal na shalom. Tangnaga po iti Diyos sa dagang na uraypay, iti banbanag alitay maawatan. Itinagang ti Ama, iti Anak, iti Espiritu Santo. Amen.